नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु शुभम आपण देखुछंती ओडिशा न्यूज 20। आज नवेम्बर 28 तारिख चलतु जानिबा आज दिन टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेश ठारू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे। सेथिपई आपनको अनुरोध भिडियो को शेष जाए देखिए और लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सब टॉप न्यूज आप जानि परिबे। परवर्ती खबर स्कूटी चालकों को प्राय 150 मीटर घोषाड़ी नेला ट्रक। सोनपुर रास्तार भूदेवर निकट दुर्घटना घटी घन कुहुड़ी जो दुर्घटना होता अनुमान करा ट्रक स्कूटी को धक्का देवार स्कूटी चालक घटनास्थल मृत्यु घटी। स्कूटी चालकों प्राय 150 मीटर पर्यंत घुषाड़ी ट्रक। मृतक हेले कुमारकेली गाँव शरत महापात्र। तांकु 53 वर्ष बोली जना पड़ी। सूचना अनुसार सोनपुर स्कूटी जुगे शरत आसुवा बेले पछपटे एक ट्रक आसी धक्का देता फल स्कूटी छिटिकी पड़ता हेले हाथटी ट्रक अन्यटे अटकी जाता। स्कूटी प्राय 150 मीटर पर्यंत घुषाड़ी बेले लोक अटक ड्राइवर गाड़ी छिड़ा कर फेराई। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत चलाई। भारत को विपद 12,000 वर्ष पर फाटिला ज्वालामुखी। प्राय 12,000 वर्ष पर इथियोपियार हायाली गोबी ज्वालामुखी रे उद्गिरण होईची। भारत में पड़ी इथियोपिया हायाली गोबी ज्वालामुखी उद्गिरण प्रभाव। इथियोपिया 4,500 किलोमीटर दूर दिल्ली पर्यंत आकाश में माड़ी जाइए विषाक्त पाउंस। ज्वालामुखी विस्फोरण पर पाउंस लोहित सागर अतिक्रमण कर येमेन एवं ओमान पहुंची। विभिन्न देश सह पाकिस्तान भारत चीन पर्यंत पहुंचार लगी पाउंस। उत्तर भारत वायुमंडल सृष्टि होती गुरुतर विपद फल दिल्ली अनेक विमान बातिल होती। परिस्थिति उपर रखा कड़ा नजर। यात्री कर्मचारी और विमान सुरक्षा को दृष्टि रखी बर्तमान सुधा 12 अधिक उड़ाण बातिल पाणीपाग विभाग अनुसार यह पाउंस आज राति सुधा भारत अतिक्रम कर चीन आड़ को मुहाइब। हजार हजार वर्ष धरी शांत थिबा यह आग्नेयगिरी एबे काहेकि सक्रिय होला ता ऊपर विशेषज्ञ अध्ययन करुचंती। परवर्ती खबर जातीय हार तुलना रे ओडिशार मुंड पिछा आय बहुत कम। राज्यर प्रत्येक व्यक्ति मुंड पिछा आय पर कैपिटल इनकम जातीय हार तुलना बहुत पछ रही ओडिशा। भारतीय जातीय स्तर 2,182,000 टंका। ओडिशार मुंड पिछा आय 1,22,548 टंका माने $2,225 रही। तेबे गुटे पटे राज्य सरकार ओडिशा को विकास शीर्ष पहुंचाई अहरम उद्योग करुचंती। एथिपई विजन 2036 एवं 2047 परिकल्पना करा जिबा सह बहुविध योजना हाथ निया जायछि। एही परिप्रेक्षी रे राज्य सरकार अर्थ विभाग पक्षरु प्रस्तुत इकोनॉमी एंड फाइनेंस ऑफ इंडिया एंड मीडियम टर्म आउटलुक रे एभली गुरुत्वपूर्ण तथ्य रही। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे ओडिशार प्रत्येक व्यक्ति मुंड पिछा आय 1,82,548 टंका जहाँकि $2,225 सह सामान। परवर्ती खबर कैनाल को कार खसी 5 मृत शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेर जिला आज सकाळे मर्मदुक स्वर्ग दुर्घटना घटी। धाखे रवा गिरजापुरी राजपथ रे एक कार नियंत्रण हराई एक केनाल को खसी पड़ी फल यह दुर्घटना 5 जनक मृत्यु घटिता बेले जड़े आहत होती। परिवार प्रति शोक संताप परिवार प्रति गभीर संवेदना प्रकाश करछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। से दुर्घटना सूचना देवा सहित तुरंत घटनास्थल में पहुंची रिलीफ कार्य त्वरित करने को स्थानीय प्रशासन को निर्देश देइछंती। अन्यपटे उत्तर प्रदेश मोइनपुर जिला बेवार थाना अंचल भयंकर सड़क दुर्घटना मोटरसाइकेल आरोही 2 भाई मृत्यु घटी। 2 चकिया गाड़ी एक अजणा गाड़ी द्वारा धक्का होगा फल मंगलवार दिन दुर्घटना घटिता बोली पुलिस कही। एहारी मध्य पुलिस अध्यक्ष कहते जे सोमवार दिन ग्वालियर बयरी रास्ता नगला कोहली गाँ निकट दुर्घटना घटी। उभय मृतक संपर्कीय भाई भौणी होइथिबा जणा पड़े परिचय चिन्हित होईछि। परवर्ती खबर आउ गड़बनी मुंड बयबनी रक्तर नदी खूब शीघ्र बंद हो रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रम्प का बड़ दाबी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस यूक्रेन युद्ध बंद पाई कल बड़ कौशल सब लगा दी। यही समय ट्रम्प एक विबृत्ति कहते जे तांको प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने एक चुक्ति में पहुंची जाइछंती। मिस्टर ट्रम्प कहते जे मु 9 मास मध्य 8टी युद्ध समाप्त करिछि एवं आमे सेही शेष युद्ध उपर काम करुचु। राष्ट्रपति ट्रम्प व्हाइट हाउस एवं एक कार्यक्रम रे कहिथिले। रूसियन ऑयल परचेस डिसेंबर रु रूस तेल किना कमिबो 3 वर्षर निम्न स्तर को खसी जिवो। अपेक्षाकृत सुलभ मूल्य रूस तेल पाइबार समय आसंता मासरु शेष जिवो। आउ पूर्व भली विपुल परिमाण रे रूस तेल को भारत किनि पारिबो नाही। अमेरिका प्रशासन रूस 2टी प्रमुख तैल कंपनी उपर कटकणा जायथिबारु जोगान प्रभावित हेबो। यूक्रेन सह युद्ध करुवा रूस को चाप रखा लगी अमेरिका यूरोप संघ कठोर कटकणा लगाई। सेमाने रूस प्रमुख आय उत्स तैल क्षेत्र को प्रभावित करने भली पदक्षेप नहीं। बर्तमान रूस रु भारत दैनिक 18 लाख बैरेल तेल किणुची। आसंता मास ठारू यह दैनिक 6 लाख बैरेल खसीजिवो बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर माओवादी को घारिलाणी एनकाउंटर भय। आत्मसमरण पई
ଫେବୃଆରୀ 15 ଯାଏଁ ମାଗିଲେ ସମୟ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଘାରିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମାଓବାଦୀମାନେ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଅଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନର ମାଓବାଦୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପକ୍ଷରୁ ସଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠିରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଖୋଦ ମାଓ ପ୍ରବକ୍ତା ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି 2024 ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ମାଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଛି ମାଓ ନେତା ମାଡବି ହିଡମା। ଏହାପରେ ଗତ ସୋମବାର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ସେନାର। ମଲ୍ଲକା ସମୁଦ୍ର ଓ ସନ୍ଧି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ବାତ୍ୟା ସେନାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମକମୁଠାରୁ ପୂର୍ବରେ 100 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ମାଲେସିଆଠାରୁ 600 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ମଲ୍ଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବୁଧବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୈନ୍ୟର ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବୁଧବାରଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଲା 20 ଶିଳ୍ପ 4353 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏନଟିପିସି ସେଲ୍ ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 710.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଏକ ଭାସମାନ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ 142ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ 4353 କୋଟି ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 7815 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଭାସମାନ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନୁଗୁଳରେ ହେବ କୋଇଲା ୱାସେରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ କାରଖାନା, ପୁରୀରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଓ ରିସୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କରେକ୍ସନ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ସବୁଠି ଦହଗଞ୍ଜ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପରିଚୟର ଏକ ମଞ୍ଜୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଭାବେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ହେଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସବୁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଜରୁରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ଏହି ଆଇଡି ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ନିଟ୍ ଓ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ନାମ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକଦମ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାସ ମାସ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାତି ଅଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ। କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଶବ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନୱାର ପେଶୱାରରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ଯାହାର ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଟ୍ସ ଫାୟାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଦେଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଡାକି ଜାଳିଦେଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ବିନୋବା ଭାବେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 21 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଅବୁଲ ରେହମାନ ମକସୁଦ ଆଲମ ଖାନଙ୍କୁ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ବାହାନାରେ ଡାକି ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଲିଭାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି।